acid dan peptida bond. Yang pertama adalah amino acid. Amino acid are bifunctional compound that contains amine and carboxylic acid which are attached to alpha carbon. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amino memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, amino acid dapat bersifat amphoteric, yaitu dapat menjadi basa dalam larutan asam dan dapat bersifat asam pada larutan basa. Hal ini terjadi karena amino acid bisa menjadi bitter ion. Salah satu fungsi asam amino dalam organisme yaitu sebagai pembentuk protein. Yang kedua adalah peptida bond. Peptida bond are covalent bond in amida functional group that form from reaction between two amino acid. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kondensasi. Hal ini ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan ini merupakan ikatan CONH dan menghasilkan molekul yang disebut amida. Ikatan peptida ini dapat menyerap panjang gelombang 190-230 nanometer. Hello, my name is Hifzi Hoirudin, and I want to explain about polypeptide and protein. First, I want to explain polypeptide. Polypeptide are polymer chain of amino acid as monomer linked by peptide bonds. Jadi artinya polypeptida merupakan rantai polimer yang tersusun dari monomer asam amino yang saling berikatan secara ikatan peptida. Umumnya, polipeptida terdiri atas lebih dari 2 asam amino yang saling berikatan. Nah, asam amino yang saling berikatan tadi membentuk suatu rantai panjang yang dinamakan polipeptida. Second, I want to explain about protein. Protein are macromolecule that consist one of more polypeptide. Jadi, protein adalah suatu senyawa yang tersusun dari satu atau lebih polipeptida. Protein umumnya tersusun dari 20 asam amino. My name is Raden Chandran. I want to explain about primary structure. Primary structure is sequence of a chain of amino acid and linear structure of protein, and there is no interaction beside peptide bonds between amino acid. Nah, jadi primary structure ini adalah rantai dari susunan asam amino dan susunan dan struktur dalam protein yang memiliki bentuk lurus atau linear. Bisa lurus atau linear karena adanya ikatan peptida dan tidak ada interaksi selain ikatan peptida antara asam amino. And the next slide, it is formed from bonds between carboxyl group and amino group called peptide bond. And simple arrangement with a sequence of amino acid that arrange linearly. Nah, jadi ikatan peptida itu terbentuk antara carboxylic acid dan amin. Lalu dalam ikatan ini dia akan kehilangan satu molekul air dan menghasilkan ikatan peptida. My name is Hermareta and I want to tell you about secondary protein. Secondary protein is a three-dimensional form with a polypeptide chain that arrange close to each other. Secondary protein is also arise from hydrogen bonds that form between atoms of polypeptide backbone. Jadi secondary protein ini adalah bentuk tiga dimensi dengan cabang-cabang polipeptida yang disusun secara berdekatan. Terus dia juga muncul akibat adanya ikatan hidrogen yang terbentuk dari atom-atom pada ikatan polipeptida.
Ikatan hidrogen yang terbentuk dapat menstabilkan struktur protein. Protein memiliki segmen-segmen dalam rantai polipeptida yang terlilit atau terlipat, sehingga akan memberikan bentuk pada protein. Bentuk utama dari protein sekunder yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix is the most common secondary protein. The structure forms a spiral shape and it is stabilized by hydrogen bonding. Jadi alpha helix merupakan bentuk yang paling umum dari sekunder protein. Terus dia juga berbentuk spiral seperti yang ada di foto dan dia dapat distabilkan oleh ikatan hidrogen. Jadi gugus karbonil pada salah satu asam amino akan membentuk ikatan hidrogen dengan NH dari asam amino keempat setelahnya. Contohnya adalah gugus karbonil dari asam amino kedua akan membentuk ikatan hidrogen dengan NH dari asam amino yang ke-6. Next is beta sheet. Two or more segments of polypeptide line up next to each other, forming a sheet like the structure help each other by hydrogen bonding. Jadi, dua atau lebih segmen dari polipeptida berbaris samping-sampingan dan akan membentuk lipatan yang saling bergandengan dengan adanya ikatan hidrogen. Beta sheet terbagi menjadi dua, yaitu paralel dan antiparalel. Paralel yaitu apabila terminal N dan terminal C menunjuk ke arah yang sama, dan antiparalel apabila terminal C dan terminal N menunjuk ke arah yang berlawanan. Hello, my name is Daris Farhan and I will explain about tertiary structure. Tertiary structure is interaction between one and another secondary structure. The interaction of this secondary structure is like hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic bonds, or bisulfite bonds. The shape of this structure is depends on the side chain. The side chain interact one and another that makes tertiary structure usually looks like lumps. Of the protein that has tertiary structure is globular protein. Globular protein is spherical or like globe. Globular protein has a apolar amino acid that bonded to interior, whereas the polar amino acid are bonded outward. The interaction is affected the shape of this structure. For example, hydrophobic bonds that makes them go to the middle of the polypeptide to stay away from water. Hello everyone, my name is Marta Andira and now I'm gonna tell you about the final level of protein structure. There is a quaternary structure. So the quaternary structure of protein describes the bond between multiple polypeptides. So the protein is said to have a quaternary structures if that protein actually consists of more than one individual polypeptide chains. And as you can see in the slide, quaternary structures of protein is formed by many interactions of each tertiary structure. If we can conclude it, tertiary structures is more like this, but quaternary structure is more complicated. This is the example of quaternary structures. So generally speaking, if we whenever we have a quaternary structures, those individual polypeptide chains is called as subunits, and the subunits is held together by non-covalent bond, or they can be held by covalent bond such as disulfide bonds.
For example, this is the simplest case of quaternary structures. This is dimer, and dimer is consists of 2 subunits. In the trimer we have 3 subunits, and in the tetramer we have 4 subunits, and so forth. So the subunits can be different or can be identical, and it really depends on a type of protein. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?